With the name of Allah Almighty, I'm going to start Philip Larkin's Ambulances from his collection Whitsun Weddings. Ambulances. First, gather your pronunciation and rhythm. Closed like confessionals, they thread loud noons of cities giving back. None of the glances they absorb, light glossy grey, arms on plaque. They come to rest at any curb. All streets in time are visited. Then children strewn on steps or road, or women coming from the shops, past smells of different dinners, see a wild white face that o'ertops red stretcher blankets momently, as it is carried in and stowed, and sense the solving emptiness that lies just under all we do, and for a second get at all, so permanent and blank and true, the fastened doors recede, poor soul. They whispered at their own distress, for borne away in deadened air may go the sudden shut of loss round something nearly at an end. And what cohered in it across the years, the unique random blend of families and fashions there at last began to loosen. For from the exchange of love to lie, unreachable inside a room, the traffic pouts to let go by brings closer what is left to come, and dulls to distance all we all. What you have to note down in this poem, you must have registered in your hand. We will observe there is death in the poem, sick grave-like atmosphere, meaninglessness of life. There is audio, visual, olfactory imagery, smelling imagery है. ऑर्डिनरी पीस को, एक आम चीज़ को किस तरह उसने यूनिवर्सल बनाया है इन इट्स अपील एंड विजडम. सिंपली, ambulances symbolizes sickness, disease, death and road accidents. जब भी हमें एम्बुलेंस नज़र आती है साइरेंस के साथ, आवाज़ के साथ, तो हमारे जहन में बुरी खबर आती है. कोई बीमार है, शदीद बीमार है, हार्ट अटैक में है, रोड एक्सीडेंट हुआ है या किसी की डेथ हुई है. आइए, राइटर भी यही बात करने जा रहा है कि एम्बुलेंसेस आर द सिंबल ऑफ डेथ एंड डिजीज़, और इसका ह्यूमन साइकी पर क्या इफ़ेक्ट है, और मॉडर्न वर्ल्ड में, अर्बन एटमॉस्फेयर में, सिटी लाइफ के अंदर, दैट इज़ आल्सो समथिंग इम्पॉर्टेंट, वर्दी एंड वेएबल. राइटर कोई कंक्लूजन, राइटर कोई मॉरल डिटेक्ट करने वाला नहीं है. जस्ट ही इज़ गिवन यू एन इमेज ऑफ एम्बुलेंसेस एंड देयर इफेक्ट. और यही मॉडर्न पोइट्री का खासा है, दे डोंट से एनीथिंग concluding.
closed like confessionals. जिस तरह के चर्च के अंदर एक रूम होता है जिसके अंदर सिनर्स को ले जाया जाता है और वो प्रीस्ट के आगे कन्फेस करते हैं अपने गिल्ट का, और फिर उनके हार्ट रिलीफ हो जाते हैं, उनके हार्ट आसान हो जाते हैं और अपने आप को फ्री महसूस करते हैं कि उन्होंने प्रीस्ट के सामने गिल्ट का एतराफ़ किया है और आइंदा वो ये गिल्ट नहीं करेंगे। तो ये ऐसे लगती हैं एम्बुलेंसेस जैसे कि ये कन्फेशनल्स हों, जैसे कि ये चर्च का वो बोसीदा, डरावना, वो गुनाहों से भरा हुआ वो रूम हो जहाँ पर सब कुछ कह देना होता है। एम्बुलेंसेस के अंदर जब इंसान पहुँचता है तो उस वक्त वो हार्ट अटैक में है, डिजीज़ में है, सीवियर कंडीशन में है, वो रोड एक्सीडेंट की वजह से इंजरी में है, या वो डेथ के करीब डेथ में जा रहा है, तो उस वक्त उसकी सूरत हाल भी ऐसी होती है जैसे वो ज़िंदगी के तमाम गुनाहों का एतराफ़ करने जा रहा है। मे बी राइटर का यही मतलब है इस इमेजरी के इस्तेमाल से। दिस इज़ एन इमेजरी, कन्फेशनल्स उसने कहा है। क्लोज्ड एम्बुलेंसेस बंद हैं, लाइक कन्फेशनल्स, जैसे कि ये कन्फेशन वाले रूम हों। दे थ्रेड, और ये रूम करती हैं, घूमती फिरती हैं, रास्ते बनाती हैं, हजूम से रास्ता बनाकर निकलती हैं। दे थ्रेड का मतलब है, दे कौन? एम्बुलेंसेस। थ्रेड का मतलब रास्ता बनाती हैं। लाउड नून्स, वो शोर शराबे से भरी हुई दोपहरों में ऑफ सिटीज़, अर्बन लाइफ की। ख़ास तौर पर एम्बुलेंसेस हमें दोपहर में नज़र आती हैं जब ट्रैफिक अरूज पर होती है और तमाम कारोबारी मराकज़ खुल चुके होते हैं, और उस वक्त उस हजूम के अंदर से रास्ते बना रही होती है अपने सायरन के साथ, गिविंग बैक नन ऑफ द ग्लैंसेस दे ऑब्जर्व, और अपने पीछे कोई नन नहीं देती ऑफ द ग्लैंसेस, कोई नज़ारा, दे ऑब्जर्व कि लोग अट्रैक्शन की तरह अट्रैक्शन के साथ देखें। लोगों की आंखों में इसकी रंग या इसका आना या इसका नज़ारा खुबता नहीं है, अट्रैक्ट नहीं करता। लोग एम्बुलेंसेस का ग्लैंस करके खुश नहीं होते। गिविंग बैक, अपने पीछे नन नहीं देती, ग्लैंसेस ऐसा नज़ारा, दे ऑब्जर्व जिसको लोग पसंद करें। लाइट ग्लॉसी ग्रे, एंड देयर कलर इज लाइट ग्लॉसी ग्रे है। ग्लॉसी ग्रे कलर है इसका, सलेटी रंग का है, जो कि सिंबलाइज करता है डेथ को। यहाँ फिर राइटर ने इमेजरी इस्तेमाल की है, डेड इमेजरी है, डेथ लाइक इमेजरी है, सिक ग्रेव लाइक। और एम्बुलेंसेस को देखना कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, कोई खुशी या अट्रैक्शन या ऑब्जर्व नहीं होता आँखों में उसको देखना, और ये ऐसे होता है जैसे सर्द महर, कोल्ड, और जैसे कोई डेथ लाइक। लाइट ग्लॉसी ग्रे कलर है इसका। और ये आर्म्स ऑन फ्लैग, फ्लैग कहते हैं सीधी प्लेट, बड़ी सारी लोहे की प्लेट को फ्लैग कहते हैं। बड़ी सारी लोहे की प्लेट के ऊपर आर्म्स, ये सारी की सारी कंस्ट्रक्ट हुई है, बनी हुई है। यानी कि उसने बताया है कि एम्बुलेंस का नज़ारा आँखों को अच्छा नहीं लगता, एम्बुलेंस का कलर ग्लासी ग्रे होता है, एम्बुलेंस एक लोहे के तख्ते के ऊपर बनी हुई कोई डिवाइस है। दे कम टू रेस्ट एट एनी कॉर्नर, और वो किसी वक्त भी किसी कॉर्नर के ऊपर आकर ठहर सकती है। आप 1122 को मिलाएंगे तो आपके कॉर्नर पर, मोहल्ले के कॉर्नर पर, रोड के कॉर्नर पर किसी वक्त भी वो आ ठहरेगी। तो एकदम उसकी इमरजेंस दिखाई है, और इतना लोकलाइज सीन दिखाया है, इतना सिंपल एप्ट फिटिंग में सीन है कि किसी वक्त भी वो कॉर्नर पर आकर ठहरती है। हम ऐसे आंख उठाकर देखते हैं तो सामने एम्बुलेंस आकर ठहरती है। हम तशवीश में पड़ते हैं, कंसंट्रेट करते हैं कि ये क्यों आई है, किसके घर पर आई है, कौन बीमार होगा। ऑल स्ट्रीट्स इन टाइम और विजिटेड, और ये किसी भी स्ट्रीट को विजिट कर सकती है, कहीं भी ये आ सकती है। इस स्टेंजा के अंदर राइटर ने कहा है कि एम्बुलेंसेस का नज़ारा कोई अच्छा नज़ारा नहीं है। एम्बुलेंसेस किसी वक्त भी कहीं भी आ सकती हैं मौत का सिंबल बनकर, यानी कि इंसान किसी वक्त भी मौत की तरफ जा सकता है। इंसान
कि ज़िंदगी अनसर्टेन है और इंसान ने आखिरकार जाना मौत की तरफ है। किसने जाना है, किस दिन जाना है, ये तय नहीं है। Then children stone on steps or road, फिर रोड के ऊपर बच्चे जो हैं जमा हो जाते हैं, या वो अपने घर के आगे जो बनी हुई सीढ़ियाँ हैं उसके ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। दैट इज़ वेरी कॉमन सीन। जब एम्बुलेंस आती है तो बच्चे वाकई वो डोर स्टेप्स पर खड़े हो जाते हैं या रोड के ऊपर खड़े होकर देखने लगते हैं। और वाइमन कमिंग फ्रॉम द शॉप्स, या औरत जो सौदा सलफ लेकर आ रही है, वो लेमन मैक्स, सेवियाँ, घी की बोतल, चाय की पत्ती जो हाथ में लेकर आ रही है शॉप से, वो भी ठहर कर देखने लग जाती है कि ये एम्बुलेंस किसके लिए आ ठहरी है। पास्ट स्मेल्स ऑफ डिफरेंट डिनर्स, और फिर साथ ही डिनर्स की खुशबू स्मेल भी आ रही होती है मुख्तलिफ डिनर्स की। ये डिनर्स की स्मेल जो है, क्योंकि वहाँ यूरोप के अंदर डिनर 4 बजे हो जाता है, 4 बजे डिनर कर लेते हैं, तो ये आफ्टरनून का टाइम है, तो यहाँ पर डिनर्स की स्मेल भी आ रही है। ये या डाइनिंग पीपल हैं जो कि घरों में बैठे हैं और वो बाहर निकल आते हैं या खिड़कियों से झांकते हैं, या ये शॉप्स के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो आकर बाहर देखते हैं। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि वहाँ के लोग आकर देखते हैं कि नहीं देखते। सिंपल इज़ दैट, यहाँ पर बच्चे जमा हो जाते हैं, यहाँ पर औरतें जो शॉपिंग करके जा रही होती हैं जमा हो जाती हैं, और इस एटमॉस्फेयर के अंदर मुख्तलिफ खानों की खुशबू भी होती है। तो आपकी उसकी कीन ऑब्जर्वेशन देखें, उसकी सेंसिटिविटी देखें कि उसने स्मेल की भी, खुशबू की भी इमेजरी इस्तेमाल की है यहाँ पर। इसको कहते हैं ऑल फैक्ट्री, OLFACTORY, ऑल फैक्ट्री। जिस तरह ऑडिटरी होता है, विजनरी होता है, इस तरह ऑल फैक्ट्री होता है। सी अ वाइल्ड वाइट फेस, अब वो एक चेहरा देखते हैं, ये पेशेंट का चेहरा है जो वाइट है। एंड वाइल्ड इसलिए कहा कि बिवेल्डर है, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, मुझे भी, मेरे साथ भी हादसा हो सकता है, मैं भी हार्ट अटैक में जा सकता हूँ, मुझे भी डेथ आ सकती है। तो वो एक हैरान, शशदर, परेशान, जज्बात से आरी, वो कमज़ोर सा एक चेहरा, वाइट फेस नजर आता है। कहाँ? दैट ओवर टॉप्स, जो कि सर निकालता है। कहाँ से? रेड स्ट्रेचर ब्लैंकेट्स, वो जो रेड कलर का स्ट्रेचर है, स्ट्रेचर वो तख्ता, वो बेड, वो हाथ में पकड़ा हुआ छोटा और कम वजन वाला बेड जिसके ऊपर स्ट्रेचर कहते हैं, जिसके ऊपर स्ट्रेच कर देते हैं बीमार आदमी की बॉडी को या डेड बॉडी को। स्ट्रेचर के ऊपर ब्लैंकेट है रेड कलर का, उस ब्लैंकेट के अंदर से वो अपना सफ़ेद चेहरा एकदम ओवर टॉप्स करता है, निकालता है, और हैरानगी के साथ अक्सर कॉमनली ये सीन देखा जाता है जब पेशेंट को वो स्ट्रेचर पर लेकर जा रहे होते तो एकदम वो सर निकाल कर देखता है हजूम को इधर उधर, मोमेंटली एक ही एकदम देखता है। वो चेहरा नमूदार होता है, ओवर टॉप्स होता है, वो वाइट फेस। एज इट इज कैरिड इन, जैसे ही उसे एम्बुलेंस के अंदर ले जाया जाता है, एंड स्टोर्ड, स्टोर्ड यहाँ पर कहते हैं ऐसी लाइफलेस चीज़ को अंदर दाखिल कर देना, अंदर डाल देना। यानी कि अब उसने उस बीमार आदमी के लिए जो कि मरने जा रहा है, जो कि एम्बुलेंस के अंदर जाके मर जाएगा, जो कि सवियर कंडीशन में है या जो कि मुर्दा है, पॉसिबल है, तो उसको, उस पेशेंट को ऐसे डालते हैं अंदर जैसे वो ऑलरेडी लाइफलेस चीज़ हो। वेरी सिंपल, इस स्टैंजा के अंदर कहा गया है कि जब एम्बुलेंस आती है तो बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, शॉपिंग करती हुई लेडीज़ रुक जाती हैं, और फिर वहाँ पर खानों की स्मेल होती है, और फिर स्ट्रेचर के ऊपर जब उस पेशेंट को लिटाया जाता है तो उसका चेहरा एकदम नमूदार होता है। वो चेहरा हैरान होता है, और वो चेहरा वाइट होता है, लाइफलेस होता है, और उसको इस तरह दाखिल किया जाता है जैसे डेड बॉडी को रखा जाए। मे बी दैट इज डेड बॉडी। अब एम्बुलेंस सिंबलाइज करती है कि ये डेड बॉडीज को उठाती है, ये डेथ का सिंबल है, कहीं ना कहीं डेथ हुई है। एंड सेंस द सॉल्विंग एम्पेटीनेस, लोगों के अंदर सेंस आता है कि जिंदगी मीनिंगलेस है,
they are solving which is something meaningless. ہم جو روزمرہ میں سالونگ کرتے ہیں, چیزوں کو سالو کرتے ہیں, کوئی ڈوئنگ کرتے ہیں, کوئی ایکٹ اپان کرتے ہیں, دیٹ از آل ٹو آل میننگ لیس. یہ خالی ہے, ایمپیٹینس ہے. دیٹ لائز جسٹ انڈر آل وی ڈو. دیٹ لائز, اور یہیں خلا کا نمونہ, یہیں میننگ لیسنس کا نمونہ ہمارے سامنے اسٹریچر پر پڑا ہے. جسٹ انڈر آل وی ڈو, اور ہم بھی اپنی ناک کے نیچے اس نمونے کو دیکھ رہے ہیں, اس ایکسپیرئنس کو دیکھ رہے ہیں. انڈر آل وی ڈو, لیکن ہم ایسا میننگ لیس خود بھی کرتے رہتے ہیں. یہ دو لائنز پرسنل ہیں. ان دو لائنز میں کہا گیا ہے کہ زندگی میننگ لیسنس کو کرنے کا نام ہے, کیونکہ ہم سب لوگوں نے مر جانا ہے, لیکن ہم پھر بھی یہی میننگ لیسنس کرتے رہتے ہیں. حالانکہ یہ ایکسپیرئنس, یہ میننگ لیسنس اور پھر ڈیتھ کا ایکسپیرئنس روز ہمارے سامنے بھی آتا ہے. اینڈ فار اے سیکنڈ گیٹ اٹ ہول, اور لمحہ بھر کے لیے تو ہم یہ سارا کا سارا فیل کرتے ہیں. گیٹ اٹ ہول, پورے تجربے کو فیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں سو پرماننٹ اینڈ بلینک اینڈ ٹرو. یہ موت کا تجربہ کتنا پرماننٹ ہے, یہ تو آنا ہی آنا ہے, ایک دن سب کو موت آنی ہے. بلینک, اور یہ زندگی کس طرح خالی ہے, بلینک ہے, کھوکھلی ہے, میننگ لیس ہے. اینڈ ٹرو, اور یہی سچائی ہے. تو یہاں تک ہمیں پتہ چلا کہ انسان کو جب ایمبولینس میں پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے, ایمبولینس میں بیٹھے ہوئے شخص کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی میننگ لیس ہے, اور ہم تمام زندگی میننگ لیسنس میں رہتے ہیں, اور موت پرماننٹ ہے اور بلینک ہے زندگی, اور ٹروتھ یہی ہے. دوسری بات, اس تجربے کو دیکھ کر ہم تمام لوگوں میں سینس آتا ہے کہ ہم میننگ لیس کرتے ہیں. ہمارے سامنے سب کچھ ہونے کے باوجود واٹس ایور. نیکسٹ لائنس, دا فاسٹن ڈورز ریسیڈ. جیسے ہی وہ ایمبولینس کے ڈور بند ہوتے ہیں, فاسٹنڈ بند کر دیے جاتے ہیں ٹائٹ طریقے سے. ریسیڈ, اور یہ ڈور پیچھے ہٹتے ہیں, یعنی کہ ایمبولینس جیسے ہی موو کرتی ہے, جانے لگتی ہے, اور پیچھے ہم اس کے ڈورز کو دیکھ رہے ہیں جو پیچھے ہٹ رہے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں پور ساؤل, بیچارہ آدمی یا بیچارہ. دی وسپر, لوگ جو ہجوم میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ وسپر کرتے ہیں. ایٹ دیئر اون ڈسٹریس, وہ اپنی ہی مایوسی پر وہ وسپر کرتے ہیں. یعنی کہ اس کو ایک تو یہ بات ہے کہ وہ شخص موت کی طرف جا رہا ہے, دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے, لوگوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے, اپنے ریلیشن شپس چھوڑ کر جا رہا ہے, اپنی فیملی چھوڑ کر جا رہا ہے, اپنے لائف سٹائل کو چھوڑ کر جا رہا ہے. جب وہ انسان جا رہا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں بیچارہ. در حقیقت یہ بیچارہ اسے نہیں کہتے, در حقیقت یہ اپنے آپ کو بیچارہ کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ ماتم کدے بھی عجب شے ہوتے ہیں قتیل. یہ ماتم کدے بھی عجب شے ہوتے ہیں قتیل. لوگ اپنے غموں کو روتے ہیں لے کے کسی کا نام. تو لوگ اصل میں اپنے غموں پر, اپنے بے بسی پر, اپنی میننگ لیسنس پر, اپنی فیوٹائل لائف کے اوپر در حقیقت یہ ڈسٹریس کے اوپر در حقیقت یہ کہتے ہیں پور ساؤل. نیکسٹ اسٹینزا, فار بورن اوے ان ڈیڈنڈ ایئر. بورن اوے, اور لے جاتی ہے اپنے ساتھ یہ ایمبولینس, ان ڈیڈنڈ ایئر. ڈیڈنڈ ایئر, موت کی فضا کو ساتھ لیے ہوئے چلی جاتی ہے. فیلنگ آف ڈسٹریس کو ساتھ لے جاتی ہے, وہ سک گریو جیسے ایٹماسفیئر کو ساتھ لے جاتی ہے, وہ ڈیزیز کے ایٹماسفیئر کو ساتھ لے جاتی ہے. میں گو دا سڈن شٹ آف لاس, اور شاید اس کے پیچھے بند ہو جاتا ہے. شٹ آف لاس, نقصان کا احساس بند ہو جاتا ہے.
یعنی کہ لوگ جیسے ہی ایمبولینس موو کرتی ہے لوگ دوبارہ اپنی روٹین میں آ جاتے ہیں، وہ لاس کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ راؤنڈ سم تھنگ نیئرلی ایٹ این اینڈ، اور سم تھنگ نیئرلی ایٹ این اینڈ تقریباً وہ جو ہیپننگ ہوئی ہے، سم تھنگ یہاں پر موجود تھی ابھی کوئی چیز، وہ ڈیڈ اینڈ ایئر جو موجود تھی شاید وہ ختم ہو جاتی ہے۔ A young puppy was moving along the road۔ جارج اورویل کا ایک افسانہ ہے، ایک ینگ پپی ایک لڑکپن کے اندر ڈاگ تھا اور وہ روڈ کے پاس سے گزر جا رہا تھا، اور بڑی شان کے ساتھ بڑے فخر کے ساتھ اس نے روڈ کراس کرنے کے لیے قدم بڑھائے۔ وہ روڈ کے مڈ میں جو ہی پہنچا فوراً ایک بس نے اسے ہٹ کیا اور کچل دیا۔ لوگ وہاں پر اکٹھے ہوئے اور ایک سارجنٹ وہاں پر آیا اور انہوں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ یہ کیسے ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس نے کہا بس وہ نیچے آ گیا، سامنے آ گیا، روڈ کراس کر رہا تھا، اور ایک رپورٹ لکھی گئی اور لوگوں نے بتایا ہاں وہ پپی یہاں پر موو کر رہا تھا، اور پھر یہ سامنے سے بس آئی اور ہٹ ہوا۔ پھر شاپ کیپر نے دیکھا گردن اٹھا کر، پھر ایک آدمی نے پوچھا کہ یہاں پر کیا ہوا ہے، اور پھر سارجنٹ چلا گیا، بس چلی گئی، اور پھر ایک سویپر آیا، اس نے کچلے ہوئے اس ینگ پپی کو اٹھایا اور اٹھا کر لے گیا۔ جارج اورویل پہنچتا ہے، کیا ایک زندگی کا اتنا ہی احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے؟ کیا ایک زندگی کے ختم ہونے کا محض اتنا ہی احساس ہونا چاہیے؟ کیا اس کے اندر وہ ایموشن، جذبات اور فخر نہیں تھا جو ایک لڑکپن میں کسی بھی زندہ چیز کے اندر ہوتا ہے؟ کیا اس انسیڈنٹ کو اتنا ہی ہم نے اجاگر کرنا تھا، اتنا ہی پوچھنا تھا کہ ایک رپورٹ لکھی جائے اور ختم ہو جائے؟ کیا ڈرائیور وہ گلٹی تو نہیں ہے؟ موت کا احساس ہمیں کتنا رہا ہے، کتنی دیر تک ہم اسے بیئر کرتے ہیں، کتنی دیر تک موت کے احساس میں رہتے ہیں؟ ایمبولینس چلی گئی، ساتھ ہی ڈیڈ اینڈ ایئر چلے گئے، اینڈ واٹ کوہرڈ ان اٹ اکراس، اور کیا پیچھے چھوڑ کر چلی گئی۔ کوہرڈ کا مطلب ہوتا ہے کیا چمٹ کر رہ گیا، کیا ساتھ رہ گیا، کیا باقی لوگوں کے پاس رہ گیا۔ دے ایئرس، اور سالہ سال وہ گزارتے ہیں۔ دا یونیک رینڈم بلینڈ، اور سالہ سال زندگی کے تو عجیب و غریب سے رینڈم مکسچر، بلینڈ مکسچر، رینڈم کا مطلب ہے گول مول، بے ترتیب۔ زندگی اور زندگی کے سال بھی کیا بے ترتیب مکسچر ہیں۔ کس چیز کا؟ آف فیملیز اینڈ فیشنز۔ زندگی کے یہ سارے سال ریلیشن شپ اور فیشن کا ایک نٹٹ، ایک بلینڈ ہیں، ایک ملغوبہ ہیں، یعنی کہ ہماری زندگی کیا ہے؟ ریلیشن شپ اور فیشنز ہے، یہ ہماری زندگی ہے۔ He is not going to criticize about fashion, don't be worried about this۔ فیشن پر وہ کرٹیسائز نہیں کر رہا، that is the reality of life۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی کو اس نے دو ایک نئے انداز میں دیکھا ہے کہ زندگی ہے فیملیز یعنی کہ ریلیشن شپ اینڈ آور لیونگ سٹائل۔ کس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا بلانگنگز ہیں ہماری، کس طرح کے ہمارے ریلیشنز ہیں، کون کون ہمارے رشتہ دار ہیں۔ ہماری بینگ کا ان دو چیزوں سے ڈٹرمینیشن ہوتی ہے اور ہماری زندگی گزرتی ہے ان دو چیزوں سے۔ یہ زندگی ہے ٹوٹل۔ There at last begin to loosen، اور کیا یہ ریلیشن شپس اور یہ فیشنز یہ بھی آخر کار چھوٹ جائیں گے، کھو جائیں گے؟ اس سٹینزا کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جیسے ہی ایمبولینس جاتی ہے تو موت کا اور نقصان کا احساس لوگوں کے اندر ختم ہوتا ہے، اور کیا چیز پیچھے رہ جاتی ہے، اور جو چیز پیچھے رہ جاتی ہے وہ ہوتی ہے یہ احساس کہ فیملیز اور فیشنز کے ساتھ زندگی وابستہ ہے، اور یہ فیملیز اور فیشنز لائف سٹائل آخر کار ہم سے کھو جاتا ہے۔ اس نے کہا تھا
ایملی ڈکنسن نے، جب موت آئی تو اس کی تعظیم میں میں نے سب چیزیں چھوڑ دی، اپنی تمام تر فرصت کے لمحات بھی اور اپنے تمام تر کام بھی۔ جب موت آتی ہے تو یہ احساس انسان کے اندر اور باقی لوگوں میں پیدا ہوتا ہے کہ موت آتی ہے تو ہمارے ساری بلانگنگز لے جاتی ہے، ہمارے ریلیشن بھی لے جاتی ہے اور ہمارے فیشنز بھی لے جاتی ہے۔ ایک رائٹر کا ویو یہ بھی ہے، اور پاکستانی رائٹر ہے، اس کا ویو یہ بھی ہے کہ یہ جنازے کا اعلان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جنازے کا اعلان انسان کو اس چیز کی طرف دوبارہ دھیان دلواتا ہے کہ انسان نے مرنا ہے۔ انسان اچھا خاصا اپنی زندگی میں مصروف ہوتا ہے تو موت کا پھر اسے احساس دلوایا جاتا ہے تو وہ ڈسٹریس ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے جیرے مرنے نے وہ تو مر گئے نے تو باقی نو پریشان تو نہ کرو۔ یہ اس کا ویو ہے۔ آئی ایم ناٹ ایگری ود دیٹ۔ موت کا احساس ہونا چاہیے۔ موت کے احساس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ ایک ہیومن بن کے رہتے ہیں، آپ انسان بن کے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے، آپ کی گریڈ لیسن ہوتی ہے اس سے۔ ہاں، اگر کوئی شخص بہت زیادہ سینسٹیو پیشنٹ ہے تو اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ ماڈرن لائف میں اب آنے والے دور میں بچے ہمارے کتنے سینسٹیو ہیں، لیکن بہرحال بہت ساری چیزوں کو کور کرتی ہے ہماری ڈیتھ کا احساس ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ ہم نے سب کچھ یہیں چھوڑ کر جانا ہے، تو ہمیں گریڈی نہیں ہونا، ہارمفل نہیں ہونا۔ نیکسٹ، فار فرام دا ایکسچینج آف لو ٹو لائی، اور یہ شخص اب ایمبولینس کے اندر ہے، یہ اب ڈیڈ ہے اور یہ تمام محبت سے دور ہے۔ اب یہ نہ کسی کو محبت دے سکتا ہے نہ کسی سے محبت لے سکتا ہے۔ فار فرام، دور ہے، دا ایکسچینج آف لو، محبت کے تبادلے سے، ٹو لائے، اور یہ لیٹا ہوا ہے انریچیبل انسائڈ اے روم، ایسے روم کے اندر جو انریچیبل ہے، جس کے اندر کوئی جا کر اس کی چمی نہیں کر سکتا اور نہ ہی یہ باہر اگر کسی کی چمی کر سکتا ہے۔ دا ٹریفک پارٹس، اور پھر ٹریفک راستہ بناتی ہے، لوگ راستہ دیتے ہیں ٹو لیٹ گو بائی، تاکہ اس انسان کو اس ایمبولینس کے ساتھ جانے دیں۔ ایمبولینس ہیلپ کر رہی ہے انسان کو اس کے فائنل ڈیسٹینیشن پر پہنچانے کے لیے۔ اگر وہ ایکسیڈنٹ میں ہے یا مرنے والا ہے تو وہ اسے موت کی طرف لے کر جا رہی ہے، اگر وہ مر چکا ہے تو اسے وہ گریو یارڈ میں لے کر جا رہی ہے۔ گریو یارڈ کا ذکر کرنا ضروری ہے، بیکاز دس از دا پوئٹ آف گریو یارڈ۔ برنگز کلوزر، اور وہ قریب لاتا ہے، ایمبولینس قریب لاتی ہے، اس انسان کو موت کے قریب لاتی ہے، یعنی کہ دس از آلسو اے ٹول ٹو ریڈیوس اے ڈسٹینس بٹوین ڈیتھ اینڈ ہیومن بینگ۔ اور ٹریفک بھی اپنا راستہ بناتی ہے کہ اس انسان کو جلدی موت سے مل جانا چاہیے، یا وہ ڈر کر راستہ بنا، واٹ از لیفٹ ٹو کم، اور تاکہ تجربہ ہو جائے جو چیز باقی رہ گئی تھی۔ وہ انسان ایکسیڈنٹ میں سیویئر زخمی تو ہو گیا، لیکن ایک چیز باقی رہ گئی تھی جس سے ایمبولینس اسے ملوانے جا رہی ہے، اور وہ ہے موت یا قبر۔ اینڈ ڈلس ٹو ڈسٹینس آل وی آر، اور پھر ہم تمام لوگ فاصلے پر ٹھہرے مایوس ہو جاتے ہیں، اور مایوسی کے ساتھ ہم فاصلے پر ٹھہرے ایمبولینس کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ مین ٹو سے، اس پیراگراف میں کہا گیا ہے کہ یہ شخص جو ایمبولینس کے اندر پہنچ جاتا ہے، اب اس کے لیے محبتیں ختم، زندگی کی چاشنی ختم، اور یہ ایسے روم میں ہے جہاں پر کسی کو ایکسیس نہیں کیونکہ وہ مر چکا ہے، اور ٹریفک راستہ دیتی ہے تاکہ یہ شخص اپنے اصل ڈیسٹینیشن پر پہنچ چکے، جو کہ لیفٹ ٹو کم، جو رہ گیا تھا اس سے ملنے والا، اور وہ ہے موت یا قبر، تاکہ یہ قبر سے جا کے مل جائے، موت سے جا کر مل جائے۔ اور ہم تمام لوگ اس ایمبولینس کا نظارہ ڈسمے موڈ میں کرتے ہیں، مایوس کن انداز میں کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اسے۔
This is Unpopular Acute Academy of English Literature and Law for online studies. آپ نے آن لائن کوچنگ لینی ہو ایم اے انگلش لٹریچر کے لیے یو کین کنٹیکٹ 033346555305. Skype, Facebook, Twitter. Our address is lecturer MK Bhutta, BHUTTA Bhutta. So nice of you. Thank you very much.